Hi guys, ako pala yung JP. Ako man sikat, pero pangalan ko kalat. Ipatok neso! Kayong part 10 guys, last practice mo na ini. Nya po tang bengi, laban mo na. Bawat metong palaki kami guys, kakarog na kanyan. Syempre kakarog ko rin ken. Practice pa yan, kakarog na ako. Makanano pa kaya po tang laban mi na kanyan. Ayan pa rin kasabayan ko kayang rampa guys, katas na ne. Tapos siya ako na akong kalati. Aray ko, paka. Pero hanggang makanyan mo guys, maragulin ka na ako. Oh, nanong isipan mo kanyan ne, maragul ko puso. Itang kalwat may panayan ng laban guys, tapos misan niyang aldo milabas ne. Sakit ne, pero andyan makanyan mo guys, dahil kuha kilalang candidate na magana ka. Bukod pa kay magana ka la, marespeto la, yapin ito tong candidate yan. Kaya dapat andyan no ka rin kamunta, dala mo yung laging respeto at makikisama. Bantang aburida ka rin tao, para andyan no ka rin kamumunta, kilala da ka rin tao at ating kang kaluburan. Yapin pala yung payo ng mako yan, andyan no ka rin kumunta, dadala ko yung sinabi ng mako, nyadakal ko kaluguran. Yan no mature ka ugali, baywan mo na yan, abang anak ka pa. By the way guys, ayan pin mag all out na kaya kanyang ken, bala mo libing nesoy, pero aliyan talaga mag-practice na kami seryoso ken. Andiyan alya seryoso ka na ako. Aray mo, pakak. Aren pala rin Ginoo ang pambinibini. Pangalagudan soy. Apollo kaya palang Ginoo guys, tapos na mabinibini. Aren pala guys, so kapangalagudan pong santeng ne guys. Nya ay good luck yun na kaya man guys, pampasikan lub at pampalako karub. Nya good luck kaya katamo binibini at Ginoo. Kaya part na yan guys, seryoso na kaya nga mag-practice ken kasi pota ng bengi ing laban. Nya kailangan mi mag-focus kening practice sa ini para potang bengi alam magkamali kaya kami. Kaya part na yan guys, ay mag-production na kami. Andiyan kaya sabi-sabi ken guys, pero potang laban mi siguro naman seryoso at sabi-sabi na kami ne. Kakit nyo naman ken guys, ako masyado makasabi king step o makanano malagad kumurgo mag-practice kasi mag-obra po. Kaya part na yan guys, pinas forward ko niya pala. Kaya pa-makeup na ako pala kanyang ken guys. Ay tapin ken guys, mag-magic na ako niya. O balayo nino niya, yako mo ini, JP Vlogs. Kaya tutuman yan guys, 2 hours kumurgo tudtud pero laban pa mo rin. Kung bisa kayo palang pa-makeup guys na malinis, ay ni palang FB na itang makeup ka na ako. As na kagaling tapos malinis siya pang-makeup. Kaya part na yan guys, aren pala rin adwa akong BFF kay niyo, aren no. Maka-makeup na larin pala mag-memorize no karetang sagot na potang advocacy. Siyempre, kaya part na yan guys, aren ni pala rin sorry ko for you. Yung part ayan guys, mag-advocacy na ako kanyang ken, sumabi na ako. Medyo may karugad ko ken, pero palagpam. Kaya nung ako kaya kayo, nung ati kayong talent, paganan nyo. Nung agyo ko, mas agyo yu. Akit yun naman kayang lupa ko, ang pampamanyalita ko, nakakarug ko na guys. Pero lugod ning apong gino, na ako favorin guys. Ay ni pala'y masanting kong balita kaya kayo guys. Pasok ko pala kayong top 6 finalist. Are ni pala rin, kaya bi ako milog kayong top 6 finalist guys. Kapangasanting dane, bigman nila talaga ka na ako. Charot, hindi gayon. Kayang part ayan guys, ayan announcing the nareta sinambot. Mr. Lawi 2026 4th runner-up to be awarded by Sir Leo Sabio. Miss Liza Pano. Garnering an average score of 91.5%. Our this year's Mr. Lavi, 4th runner-up, is candidate number, you got it right, candidate number 9, Mr. John Paul Solive. Our Miss Lawi 4th. At aren pala rin sinambot guys, binibini at Ginoo. Malugod ya talagang apong Ginoo, na ako favorin niya yung laban ko. Ikwaki rin pala, Mr. Photogenic. Kaya hanggang dito na lang, bye-bye!